بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله باب العقيقة سلا عقيقة مبرار رابط بابنا يلالو عقيقة سيعرف العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود. كده بزح عرفوا عقيقة مالت لتولد لهصان متتارد ارد عقيقة تبالالች አሉ። اصلا عق ማለት ወይም ዕቁቅ ማለት ቀጥዕ ማለት ነው ይላሉ፣ መቁረጥ ማለት ነው። ስለዚህ እቺም ያው ስለምትቆረጥ አንገቷ ለዛ ነው عقيقة የተባለችው የሚሉ አሉ። ወይም عقيقة ማለት الشعر الذي يخرج به المولود من بطن امه. ህፃን እኮ ሲወለድ ጸጉር አብቅሎ ነው የሚወለደው። ያ ራሱ ላይ ያለው ጸጉር እሱ ነው عقيقة የሚባለው። لانه يحلق ሲታጭ ያው ተቆረጠ ማለት ነው። እሱ ጸጉር ነው عقيقة የሚባለው። ከዛ በኋላ ለምትታረደው እንስሳ ስም የሆነው ከዛ ተይዞ ነው አስሉ لشعر المولود ነው የሚሉም አሉ። ومنه حقوق الوالدين. حقوق الوالدين እኮ በጣም ከባድ ነው ተብሏል። وهو قطع حقوقهما. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود. واتفقوا على أن وقع ذبح العقيقة يوم السابع من ولادته. نوال እንግዲህ የሚታረድለት የሚያርድ ከሆነ ሰውየው በተወለደ በሰባተኛው ቀን عقيقة يتردلتها. وعلى أنه لا يمس رأس المولود بدم العقيقة. بجاهلية እንግዲህ ይሄንን ያረጉ ነበር። አሁን እሱ ቀርቷል። على فرض ثبوته في أول الإسلام ተሰርቶበታል እንኳን ቢባል መንሱኽ ነው፣ የሚደረግ ነገር የለም። ራሱ የመሳቢዒህ ይላጫል፣ ስሙ ይወጣል፣ عقيقة ይታረድለታል። ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ في رعاية الله وحفظه وكلاءته ልጁ ያድጋል። እና عقيقة ይخالፋሉ እضحያ ላይ እንዳልነው አጂባናት የሚሉ አህሉ ዛሂርና بعد الائمه ግደታናት ይላሉ። አንዳንድ አልፋዝ الحديثን ይዘው لكن الجمهور አብዛኛዎቹ የሚሉት ሱና ናት። ጠንከር ያለች ሱና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው ያለው ያርዳል። ወደፊት አህዲሶች እንደሚመጡ ወንድ ከሆነ ሁለት እንግዲህ ሁለት ነው የታረደው። ለወንድ የቻለ ሁለት ያርዳል፣ ያልቻለ አንድም ቢያርድ ያብቃቃዋል። ሴት ከሆነች አንድ። እንግዲህ አንድ አምስት አህካሞች አሉ ወንድና ሴቶች የሚለያዩባቸው ብለናል። ከነዛ መካከል عقيقة ትገኝባቸዋል። عقيقة ላይ ለወንድ ሁለት ይታረዳል፣ ለሴት አንድ ይታረዳል። ለምን አይባልም? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ይሄን حكمة يتناقروا يتوسن حديث يتورى حديث على سندون እንግዲህ ማጣራት ነው። ይሁዶች ወንድ ሲወልዱ عقيقة ያርዳሉ፣ ሴት ሲወልዱ عقيقة ያርዱ። ስለዚህ እነሱን መخለፍ በሸሪዓችን ምንድነው? መጥሉብ ነው። እነሱን ለመخለፍ ወንድ ሲወለድ እነሱ አንድ ስለሆነ የሚያርዱት ሙስሊሞች ሁለት ይረዱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ አንድ ብታርድ እነሱ ጋር ምን ሆንክ? አልخለፍካቸው። ሁለት ስታርድ خለፍካቸው። እሴቲቱ ላይ ከናካቴው ስለማያርዱ አንተ ስታርድ ምን አረካቸው እየተባለ ነው፣ خለፍካቸው። ይሄ ነው ህክማው ብለው የሚያወራ ሐዲስ አለ። እሱንም ያመጣሉ። እኛ ግን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ነገር ከሰበተ ህክማ ኢላውን ሰበቡን ካወቅነው فبها ونعمت نزداد يقينا ካላወቅነው ለምን ብለን አንጠይቅም። ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣን አህካም የመጣን ነገር በአጠቃላይ መስራትና መቀበል ማመን ስለሆነ ያለብን። الامام احمد ተጠይቀው ሱና ጠንከር ያለች ሱና ናት አሉ። حتى ሰውየው እንኳን ባይኖረው ሱና ለመጠበቅ ብሎ ተበድሮ እንኳን عقيقة ቢያርድ ارجو الله ان يخلف له። ልብ በሉ እንግዲህ ንያችን ተባሂ ምናምን ሳይሆን ተፋኹር ሳይሆን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው።
ይሄን ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ሚን ኒዓሚላህ አላህ ሰጥቶኛል ብሎ ባይኖረው እንኳን ተበድሩ አቂቃ ቢያርድ ሙኽሊስ ከሆነ ንያው ትክክለኛ ንያ ከሆነ አላህ ይተካለታል ብዬ ተስፋ አደርግለታለሁ ይላሉ الامام احمد امام اهل السنه والجماعه ስለዚህ ተሃውን ማድረግ የለብንም ሰዎች ብዙዎቹ እየቻሉ ሚታዋሉ ስለዚህ ሱና ጠንከር ያለ ሱና ነው ይሰራበታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው في بعض الاحاديث عن العقيقه اكره العقوق ብለዋል ሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ስሙን ነው የጠሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ነሲካ ዘቢሃ የሚባል ስም አላት አልፎ አልፎ አቂቃ ብንልም ይቻላል ግን አብዛኛው ነሲካ ወይም ዘቢሃ በሚባለው ትጣራ ዕቁቅ የሚባለው እንግዲህ ቅድም እንደሰማነው ምን ሐይሱ اللغة قطع ምናምን ማለት ስለሆነ እሱን ስም ነው የጠሉት እንጂ እሷ ሱና አይደለች ማለታቸው አይደለም عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله صحيح أبي داود ولا تشيس من متواربة عندنا حديثنا ويلال طيب صحيح أبي داود ولا تشيس من متواربة عندنا حديث طيب الحديث صحيح رواه أبو داود ولا تشيس من متواربة عند من طريق عبد الوارث كم يبال سوية من قد بسو ولا تشيس من متواربة عندنا حديث لقب وتالي لالو في سننه أبو داود وابن الجارود يتسنى سوية 911 من طريق محمد بن عمر العقدي كلاهما قد عبد الوارث إن محمد بن عمر العقدي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به قد عكرمة يتوقوا ابن عباس درساناتشو التابعي المعروف ساتشو كابن ابن عباس رضي الله عنهما نبياتين هن رجال يارون حديثهم موصلهن ابن حاتم منالو رجح لكن رجح أبو حاتم إرساله أبو حاتم دقمو مرسلنا عكرمة كنبياتين صلى الله عليه وسلم وياوراو بدون ذكر ابن عباس انقدي مرسل مالت ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط البيك صاحب ليكونية انقدي ينني لا مرسل هنا يتوراو يالونه المهم حدثوا من النميل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين عقيقة أردوال عن الحسن سلا حسننا والحسين سلا حسين انقدي هي لجوج ناتشو يا فاطمة رضي الله عنها لجوج يا نبياتين صلى الله عليه وسلم يا لجوج كبشا عند مكتنا يرد الله تشو حسن سيولد عند مكت حسين سيولد ليلة عند مكت تاردوال እንግዲህ አባትም ባይሆን ችግር የለውም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ለሐሰንና ለሁሰይን ምንድናቸው እየተባለ አያት ናቸው አያት እንግዲህ በመንዝለቲል አብ ነው ስለዚህ የግድ አባትም ባይሆን ለልጅ ማንንም አካል ማረድ ይችላል ማለትን ከዚህ እንረዳለን ወደፊትም ይሄንን የሚያብራራ ሐዲስ ይመጣል ሐዲሱ في سنن ابي داود እና في صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة مالت ساچو እንግዲህ ከخرجت በኋላ ማለት ነው ابن الجارود ዘግበውታል عبد الحق የተሰኘም ኢማም صحيح ነው ብሎታል ابو حاتم قدم እንዳልነው مرسلنتون ارجح رجو واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه من مسند ابن عباس ሳይሆን ደግሞ من حديث ومسند انس بن مالك رضي الله عنه ابن حبان في صحيحه هن حديث የሚመስል ዘግበዋል ይላል صحيح ابن حبان ያለው ሰው ካለ እንግዲህ ያያል طيب صحيح رواه ابن حبان عند شيء 61 حديث نوالو في صحيح ابن حبان عن انس رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن حسن وحسين بكبشين وصححه عبد الحق يا أنس الحديث صحيح ولو تعالى سلازه عقيقة نبياتين صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አርገዋል እየተባለ ነው ልጆቻቸው አልተዘከረም እንግዲህ አብዛኛው ልጆቻቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ኢብራሂም የሚባለው ብቻ ነው መዲና የተወለደው ሌሎቹ የት ነው የተወለዱት መካ ነው قبل الهجرة እንደውም قبل البعثة የተወለደ ልጅ አላቸው ይሄ القاسم የሚባለው ሳቸው ኩኒያቸው አቡል ቃሲም እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ قبل البعثة ነው የተወለደው ሌሎችም እንደዛው እሱ በልጅነቱ ሞቷል ላኪን ሌሎቹ ሴቶቹ አድገው ሰልመው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ነው መዲና የሞቱት ኢላ ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ فتأخرت بعده 6 أشهر المهم ልጆቻቸው ላይ እንግዲህ አቂቃ መሽሩዕ አልሆነም ብዙ አህካሞች እኮ የወረዱት የት ነው ብለናል بعد الهجرة ከሂጅራ በኋላ ስለሆነ የመጣው ብዙ አህካሞች ዛም አልአህድ المكي كان በተውሂድ ዙሪያ ነበር አብዛኛውን መካ ያሉ የሚወርዱ አንቀጾች ቀሶሶች አቂዳ ምናምን የሚናገሩ የሚያብራሩ ቁርአን ሱሮች ናቸው የወረዱት አላ ኩልን ስለ ሐሰን እና ስለ ሁሰይን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቂቃ አርገዋል አቂቃ መሽሩዕና ሱና መሆኑን ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን طيب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه رواه الترمذي وصححه صحيح الجامع أردت شان دمته أمستني حديثنا ولا في صحيح الجامع صحيح الجامع الصغير يالله سو يا ይሄንን እንግዲህ ዛይር الحديث እንይዘው አመረ ሚለውን ዋጅብ ነው የሚሉ አንዳንድ አይማዎች አሉ ያልነው ይሄ አመረ ሚለውን ይዘው ነው ሌሎቹ ያው አምር በውጁብ ላይ የሚመራው ሷሪፍ ካለለው ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ሌላ ሷሪፍ ይኖራል ጠንከር ያለ ሱና ነው የሚሉት ጅምሁሮች ሌሎችን ማስረጃዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ሐዲሱን የሚያስተላልፉት ኡሙል ሙእሚኒን ዓኢሻ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሃ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا أمرهم عززوا صحابوچين أن يعق مالت عقيقة عند التارد عززوا عقيقة النبياتين صلى الله عليه وسلم دنققوا عززوا كيف يوم سيبراروا سنناقروا عن الغلام سلوان دهسان شاتاني هلت في يلوچ التارد علو ويهلت بقوت مكافئتان እኩል የሆኑ አቻዎች የሆኑ ማለት መሳ የሚመሳሰሉ የሆኑ ሁላቸው እድሜያቸው ተቀራራቢ የሆኑ የሚታረዱ ፍየሎች እንግዲህ ወይ በጎች እንደዛ ነው የሚሆኑ አንዲቱ ትንሽ ሆና ለኡድሂያ ማታብቃቃ አንዲቱ ደግሞ ለኡድሂያ ማታብቃቃ መሆን የለባትም ሁለታቸውም እንግዲህ አህካም الهديና አህካም الኡድሂያ እኮ ምንድነው ብለናል አንድ ናቸው በብዙ አህካሞች ስለሚገናኙ ለኡድሂያ ለሃዲ የሚያብቃቁ በመሆንና ተመሳሳይ የሆኑ ተቀራራቢ የሆኑ ፍስል ሁለት ፍየሎች ወይ በጎች ስለ ወንድ ልጅ ይታረዳሉ አሉ አይ ሙተሳዊያታኒ في السن والاجزاء በእድሜና በማብቃቃት እኩል የሆኑ ማለት ነው ሙካፊአታኒ ማለት وعن الجارية شاه سلاسيت ልጅ ደግሞ ህፃኗ ለሷ ደግሞ አንዲት ፍየል ትታረዳለች ይሄ እንግዲህ እስልምና ያው ከፈረቀባቸው ቦታዎች አንዱ ይሄ ነው ብለናል እዚህ ላይ እንግዲህ የቻለ استطاع ያለው ይሄንን ያደርጋል አስለን እኮ ሐቂቃ ሁክሙን አብራርተናል ሁለት መሆኑም እንደዚህ ነው አውላ ነው ወንድ አላህ የረዘቀው ሁለት ማረዱ ምንድነው ይያልን አፍضل በላጭ ነው አንድ ቢያርድም
لوند من يهنا ليالنا يجزئه يبقى قال لكن يشالك هنا أفضل على رجل حديث إن سمانه رواه الترمذي وصححه الإمام الترمذي في سننه تزجب بهلا صحيح وله تعالى الزم صحيح رواه الترمذي عند شام مسمته 13 حديثنا إلى في سنن الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح بعد تخريجه الحديث قد حسن صحيح بله تعالى قدم ذكرناهم في صحيح الجامع الصغير على التشيع عند 105 حديث الجني وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه كاكم من انجديه نحوه الخمسة أصحاب السنن الأربعة أن الإمام أحمد في المسند الناس دق مزقبال أم كرز الكعبية كتسنيك صحابية نحوه مالت نحو هذا الحديث لأنه يسألفنون عائشة عن حديث ممثل الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن في سننهم يا زقبوت حديث على يهم كقدموا حديث قتلوا يا حديث نو يلالو في صحيح الجامع الصغير 4106 حديثنا زم صحيح رواه أحمد يا أم كرز الكعبية حديث في مسند الإمام أحمد 6 381 عندنا 422 يغنيال لالو وأبو داوود 2835 እና 36 ሁለት ቁጥሮች በተከታታይ ማለት ነው في سنن أبي داود والنسائي በጁዝና በሶፍሐ ላይ አመጡ ነው ሰባተኛ ከ164 እስከ 165 ገጽ في سنن النسائي ይገኛል والترمذي 1516 وابن ماجه 3162 وقال الترمذي حديث حسن صحيح يا أم كرز الكعبي عن حديث في سننه كزقبوا بها الإمام الترمذي حديث حسن صحيح بلو تعالى فلذا الفاظون انقدي في تلك السنن وفي المسند ما يتنو يا أم كرز الكعبي حديث لفظ ملو من اندهنا معناه باهون كعائشة بتوروا حديث عينت معنانا وبلوال سلذا كذا حديث من الردة عند أئمة حقيقة عندنا لوندم عندنا متردد ولا سيتم عندنا لمن سلواتشو قدم على ظاهر رواية ابن عباس عندنا ያረዱት ሌሎቹ ደግሞ ለወንድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈርቀዋል የቅድሙ እኮ ያሸባው فعل ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሐሰን አንድ ከብሽ ለሁሰይን አንድ ከብሽ አረዱ የሚለው ምን ይባላል ይያልን فعل ይባላል ይሄ ደግሞ عن الغلام شاتان وعن الجارية شات የሚለው ቀውል ይባላል حديث قولنا فعل يتعرر سيمسلون ولا ترجح እንኳን ብንሄድ ምናረጅحው ማን ነው ብለናል قولنا راجح የሚሆን فعل እንግዲህ يتطرق اليه اشياء لفظም صيغه የለውም ብለዋል فعل قول ከሆነ እንግዲህ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاهلوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم مع أن الرواية ابن عباس رواية بليلة رواية هلت نويا الرجل لا حسن لا حسين ملال مفهوم العدد مبالو نقر دقمو على الصحيح من أقوال الأصوليين معتبر أيضا لم لنا عند الرجل مالت هلت على الرجل مالتنا أسيز مليلة رواية لا هلت الرجل لا ملال تبلو على كل الأحوال من باب الأفضلية غلام هلت التارد اللتا جارية عند التارد اللتا إيه حديث صحيح نو بزو أهل الكتب المعتمدة زقبوتا ليتبالنوا من الصحابة أم المؤمنين عائشة عنا أم كرز الكعبية أستلال فوتا الكنبيات صلى الله عليه وسلم وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح هذه الرواية الصحيحة ويسمى بالسين بدل مورا رواية لس هذه وهمنه تبلو البزوجك ورواه الخمسة وصححه الترمذي
صحيح الجامع 4184 حديثنا إلى صحيح الجامع الصغير. المخرج هنا من إلال صحيح رواه أحمد الإمام أحمد في المسند أمستنى سبات الناس سمنتنا 17 وأبو داود 2838 والنسائي 766 والترمذي 1522 وابن ماجه 3165 وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب እንግዲህ مرتهن بعقيقته زي فسروا تفسير الإمام أحمد إنه ولم يرتضيه ابن القيم رحمه الله. طيب من دنو ملو حديثه سمرة رضي الله عنه سمرة بن جندب وهو من رواية الحسن عن سمرة. هذه الرواية الحسن البصري كسمرة بن جندب يورالو يتوسنوا أحاديثه لكن في هذا الحديث سمعتشون انقدي صرحوا تتأيقوا لأن الحديث كسمرة سيوروا الحسن البصري تتأيقوا تأيق تبالنا النسوية تأيقاتشو ممن سمعت حديث العقيقة يعقيق عن حديث كمان سمتهنا متورا سمعته عن سمرة بن جندب صرح بالسماع. ስለዚህ ይሄን ሐዲስ መስማታቸው ላይ ይስማማሉ አይማዎች። ሌሎች ሐዲሶችን ሰምተዋል ወይ? ያው ሰምተዋል የሚሉ አሉ፣ አልሰሙም የሚሉ አሉ። አቅዋሎችን ሌላ ቦታ እንግዲህ በተፋሲል አብራርተናል። ይሄንን ለማወቅ እንግዲህ መትን ነው ቡኻሪ 5472ኛ ሐዲስ ወማ بعده እሱን ማየት ያስፈልጋል። ቡኻሪ ላይ መትን እየተባለ 5472 في صحيح الإمام البخاري وما بعد هذا الحديث تفصيل له الزالي متن البخاري التعيال. سلزي سمرا منالو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملاكتنيا اندهالو كل غلام لجه اللوالو باتك علي مرتهن بعقيقته بعقيقة ويتيازنوالو رهن مالتكو عند نجر أنت يدوبي ستجزع متاسيزو مياجو الله كتاب الوعي لا يسالفنا واقعون يزاري ورنا مساتيه الزهن يجزاوت النجر تلوالله أي مياسفلق وثيقة ما تمامنيا ياسفلقينيا المياجو أنت سيله رهن تسطع له وانا نجر برونس كما متابله ميزو رهنا ندزانو يهيد قديها بائع يازو رهن مياجو واقعون سته እንጂ እንደማታስለቀቀው ይሄ ጉላምም አቂቃው ካልታረደለት እንግዲህ የሆነ ነገር ይያዛል የሚያረጋው ነገር የለውም። ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሲፈስር مرتهن بعقيقته معناه انه اذا مات وهو طفل لم يعق عنه انه لا يشفع لابويه وفيها اقوال اخرى. بديه نفسر إيه الإمام أحمد تفسير نوت أبوال الغلام مرتهن بعقيقته مالت أو كل غلام مرتهن بعقيقته من مالت نو بلواتشو عقيقة يالوت علت لج لأن تاباتو أي شفعم قديه لجكو يا شباب سيموت هزعب حديث صحيح على في الصحيح أبو هريرة وغيره إلى لامسو حديث صوست ياسقدم تصبر انقديه በእነሱ ሸፋዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገባዋል። ሁለት ሰዓ በትላንዲቱ ሁለትም እንደዛው ነው። ሶስት ሳይጠየቅ ቀረ አንድ ማለት ነው። ሶስት ብለዋል፣ ሁለት ተጠየቀ፣ አንድስ አንድም አለ ብለናል። ሐዲስ صحيح አለ في النسائي ብለናል። ባይሆን ሰብር احتساب ያስፈልግ ልጅ የሞተበት ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يهونا صحابي بلنا القصة في أو حديث في صحيح النسائي في سنن النسائي المجتبى درس نبيات صلى الله عليه وسلم درس سمات أحس على اللي جزوه متعنب الزافي تياسكم متوال يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم درس سياد دامت لزا يا رجل يا الله كتابي في باب التعزيان وميامته نبياتنا صلى الله عليه وسلم يعني سوي عطوت سيو صحابة تشاتو مكاكل يلم يا سويه يتهدالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم نبياتنا تفقد يا رجال بنيه الذي كان يأتي به هلك
እዛ ደርስ የሚያመጣው ህፃን ልጁ ሙቶበት እንሸገለ ቢህ አሏቸው እዛ ልጁ ሙቶበት ነው ከዛ የቀረው ከደርስ ሲሏቸው እንግዲህ የት ባገኘሁት ብለው ሲጠብቁ አልሙሂም መንገድ ላይ ያገኙትና በልጁ ተዓዚያ አረጉት ሻሂዳችን እኛ አድጎ ቢያግዝህ ይሻልሃል ወይስ አሁን በህፃንነቱ ሙቶ لا تأتي بابا من ابواب الجنه الا وفتح لك هو ቀደም ብሎ አሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉት ያ ይሻለኛል እንግዲያስ እንደዛ ነው ይሸፍዕልሃል አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ልጅ ማለት ነው ስለዚህ አንድም ሶስትም ሁለትም ሰውየው احتساب صبر ካደረገ ያላህ ባብኮ ዋሲዕ ነው ፈضሉላህ ዋሲዕ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ማለት ሐቂቃ ካልወጣለት ይሄንን ሸፋዓ አያረግም ማለት ነው ብለው አልኢማም አህመድ ፈሰሩ ሸፋዓና ሐቂቃ አይገናኙም አሉ ኢብኑል ቀይም እንግዲህ ኢብኑል ቀይም እኮ في الفروع ምንድናቸው ሐንበሊ ነበሩ ላኪን በጣም ይሄንን ተፍሲር ኪታብ አላቸው ወደ ኪታቡ ሐዋላ አድርጌ አልፈዋለሁ تحفة الودود في احكام المولود የሚባል ኪታብ አላቸው الامام ابن القيم رحمه الله እዛ ባብ ላይ እንግዲህ في باب العقيقة ማየት ነው ሌላ ነው ተፍሲሩ ብለው በዛ ፈስረዋል ይሄንን ተፍሲር አልተቀበሉ طيب ወደ ሐዲሳችን ስንመለስ تذبح عنه ያቺ عقيقة ስለ ህፃኑ ትታረዳለች አሉ ማን እንደሚያርዳት እንግዲህ አልተናገሩም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣል ወደፊት ተፍሲሉ ያልኩት ይሄ ነው يوم سابعه የሰባተኛው ቀን ትታረዳለች አሉ በተወለደ በሰባተኛው ቀን እንግዲህ ማንንም ይረዳት ማንንም ያምጣት ችግር የለውም አባት መሆኑ ሸርጥ አይደለም ያቸው አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጥያቄ ያመጣሉ ጓደኛ አለ ልጅ ወለደ ሲባል በጊዜው ይመጣል አይመጣም ያቸው የሚያመጣ ሰው ካል ያንን ሐቂቃ ማድረግ ትችላል የተባለው ሐዲሱ ላይ تذبح له يوم سابعه ስለዚህ አባት ያው የታወቀው አላፊስ ነው አባትም ቢያመጣ ቢያርድ ይችላል አያት ካለም ካመጣ ይችላል ሶዲቁ ላቢም ካመጣ አምጥቶ ከሰጠ ያንን የመጣውን خروف ወይም በግ ወይ ፍየል ሐቂቃ ማድረግ ይቻላል تذبح ነው እየተባለ ያለው بالبناء للمجهول ስለዚህ የሰባተኛው ቀን ትታረድለታለች አለ ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ በኋላ የመጡ ሰዎች የተወለደበት ቀን ይቆጠራል አይቆጠርም ብዙ ኺላፍ ያመጣሉ እንዴት አይቆጠርም የተወለደበት ቀን ካልተቆጠረ እንደውም የማይቆጠረው ከዛ በኋላ ያለው ነው አይቆጠር አይቆጠርም ይባል ስለዚህ ሲወለድ አንድ ተብሎ ዛሬ ለምሳሌ አስላሳ ነው ዛሬ ከተወለደ ዛሬ አንድ ተብሎ ሰባተኛው የሚሆነው ምን ቀን ነው ሰባተኛው ቀን ትታረድለታለች ሐቂቃ طيب ويحلق ይላጫል አሉ ይሄ ጸጉሩ ነው እንግዲህ ጸጉሩ አብቅሎ ነው የሚወለደው ይላጫል ራሱ እዛው የው መሳቢዒ ويسمى ስምም ይወጣለታል እንግዲህም 7 ቀን ማለት ነው ሰባተኛው ቀን ላይ ጸጉሩ ይላጫል ስም ይወጣለታል ይሄ ሐዲስ እንግዲህ في المسندና في السنن الاربعه ያለ ሐዲስ ነው ብለና فيما يتعلق بالتسميه ስም በማውጣት اصح في الصحيحين ያለው ሐዲስ يوم ولادته ነው ሐዲስ እኮ ብዙ ሐዲሶች አሳልፈናል ቡኻሪም ሙስሊምም አንደኛ የራሳቸው ሐዲስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ በሚያስተላልፉት ሐዲስ ትናንት ማታ ወንድ ልጅ ተወልዶልኝ አደረና باسم ابي ابراهيم ጠራሁት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ማታ ለሊት ተወለደ ወዳውኑ ማናሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብራሂም ብለው ጠሩት وهو من ماريا ابو موسى الاشعري كذلك ልጅ ተወለደልኝና ሲነጋ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዤው ሄድኩ ኢብራሂም ነው ስሙ ብለው ኢብራሂም ብለው ጠሩት ይላሉ في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው ስለዚህ من حيث الصحه ሁሉም እኮ ይቻላል በሰባተኛው ቀንም ስም ማውጣት ይቻላል ግን በሰነድ በኩል አصح في الصحيحين او في احدهما ያለው يوم ولادته ነው ስም የሚወጣለት አንድ ልጅ የሰባተኛው ቀንም ብታወጣለት ይሄ ሐዲስ ሰዎች እንግዲህ ሚዙት ይሄንን ነው አصح ግን የቱ ነው ያልን ያኛው ነው
ያኛው አርጀህ ይሆናል እዚህኛውም ይዛለው ካልክ ችግር የለውም ختان እንግዲህ ለመተዓረድ ለልختان ختانም የለመርነው እኛ ስንተኛው ቀን ነው ሰባተኛው ቀን ነው እሱ ችግር የለውም ኢላ ማ قبيل البلوغ ይቻላል እንግዲህ ختان እኮ የተያዘው ከኢብራሂም ነው አለይሂ ሰላም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አልተገረዙም ነበር 80 ምናምን አመት ሆኗቸው ተገረዝ ተባሉ ወህይ ወረደ እሺ አሉና በመጥረቢያ ወሸላቸውን ቆረጡት እንቆዳው አመመኝ አሉ አመማቸውና አይ ቸኩለሃል በምን እንደምትገረዝ እኮ ሳይነገርህ ነው ተገረዝ ብቻ በማለት ተገረዝ ከተባሉ አልሙሂም እሳቸው እንግዲህ መሽሩዕ የሆነ እዛ ሰዓት ሲወልዱ እስማኤልን ወለዱ ኢስሐቅን ወለዱ አላህ ሰጣቸው ከርጅና በኋላ እንግዲህ እስማኤልን በ13 አመቱ ነው የገረዙት ይባላል ኢስሐቅን በ7 ነው የገረዙት ይባላል አቡል አረብ እስማኤል ናቸው ከዛ ይዞ እንግዲህ አረቦች ሊባልግ አካባቢ ሲሆን ነው የሚገርዙት ይላሉ ይሁዶች ደግሞ ኢስሐቅ ጀዳቸው ስለሆነ ፊሳቢዒ ይገርዛሉ ይላሉ ስለዚህ ግርዛት በሚመለከት አልሙሂም ልጁ እንዳያመው ምናምን ከተባለ ፊሳቢዒ ቢሆን ላባስ لكن እንግዲህ قبل التكليف ያው ምንም ስለሌለበት ባሊግ ሊሆን አካባቢ የግድ መገረዝ አለበት እንግዲህ ውስል ምናምን ስለሚያደርግ ያቆዳው ምን ያደርጋል የሆነ የሚሸፍነው ቦታ ስላለው ابن عباس እኮ ተጠየቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እድሜህ ስንት ነበር ሲሏቸው አንድ ሪዋያ እንደ ተገረዘ ነበር አሉ እሳቸው ሲሞቱ አና ሙختتن በሌላ ሪዋያ مفصل حفج ነበር አሉ مفصل ማለት ያ ሸባብ ከሁጁራት እስከ ቁል አውዱ برب الناس ያለው እሱን حفج ያለ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المهم ተስሚያ የሚባለው እንግዲህ ሁለት አገኘን የውመ ወላደቲም ይቻላል የውመ ሳቢዒም ይቻላል ختان የሚባለው ግን የተባለው እንግዲህ قبل البلوغ መገረዝ አለበት አንድ ልጅ እስከ 13 እስከ 10 ምናምን ሁለት ባይገረዝ لا بأس بهذا አይ እንዳያመው ቶሎ እንትን እንዲል ከተባለም የውመ ሳቢዒም ይገረዝ لا بأس به نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين